मानिए, जब सर्दी का मौसम आता है तो जिंदगी की हर सरगर्मी ठिठर कर रह जाती है। हद तो ये है कि अदब तक में जमूद आ जाता है। परसों की बात है कि बाज़ शोरा ने इस कड़ाके की सर्दी में एक मुशायरे का एहतमाम किया था। इस मुशायरे में हमने भी एक सामे की हैसियत से शिरकत की थी। जब अनाउंसर ने सदर मुशायरा से मसनद सदारत पर जलवा अफरोज होने की ख्वाहिश की तो हमने कानों पर लिपटे हुए मफलर को जरा सा हटा कर देखा कि मुशायरे की सदारत बगल में हाथ डाले लरजती कपकपाती मसनद सदारत की जानिब बढ़ रही है। जब सदारत मसनद सदारत में धंस गई तो हमें यूं मालूम हुआ जैसे सदारत मुंजमद सी हो गई है। चारों तरफ से कपड़ों में लिपटी हुई सदारत हमने आज तक नहीं देखी थी। मुशायरे के अनाउंसर ने शायर का नाम पुकारा। इसके जवाब में शायर ने इब्न मजनू की तरह कांपते हुए जब सदर मुशायरा की तरफ देखकर पूछा, इजाजत है? तो सदारत ने सिर्फ दांत बजाकर कलाम सुनाने की इजाजत दे दी। शायर मज़कूर ने बड़ी मुश्किल से मतला सुनाया, लेकिन इस मतला में भी दांतों के बजने का तरन्नुम ज्यादा था और गज़ल का तरन्नुम कम था। फिर जब इसने दूसरा शेर सुनाया तो पता चला कि दोनों मिसरे सर्दी की वजह से बेवज़न हो गए हैं। मतला तो बड़ी बहर में था, मगर बाद का शेर छोटी बहर में अदा हो गया था। सर्दी में बड़ी बहर का शेर सुकड़ कर छोटी बहर का बन जाता है। ये शायरी का कानून नहीं, कुदरत का कानून है। लेकिन सामीन में से किसी ने शेर की बेवज़नी की जानिब गौर नहीं किया, क्योंकि सबों के कानों पर मफलर लिपटे हुए थे और इतने मोटे मफलरोहे को चीरते हुए शेर का कानों में दाखिल होना नामुमकिन सी बात थी। एक अच्छा शेर दिल में तो बड़ी आसानी से आ उतर सकता है, लेकिन सर्दी के मौसम में इसका कानों में उतरना बहुत दुश्वार होता है। जब भी कोई शायर सदर मुशायरा की तरफ देखकर कहता, हुजूर तवज्जो चाहता हूं, तो हमें सदारत के ढेर में जरा सी भी जुम्बिश नजर ना आई। वो तो एक बेजान सी गठरी में तब्दील हो गई थी। मुशायरा बस इसी तरह जारी रहा। हर शायर को जैसे मतला सुनाते हुए मक्ता सुनाने की फिक्र लाहिक थी। वो शोरा जो आम मुशायरों में दो गज़ला और से गज़ला सुनाने के लिए बदनाम है, उन्होंने सिर्फ मक्ता सुनाकर अपनी जान छड़ाई। हम जब इस मुशायरे से वापस होने लगे तो हमने देखा कि सारे शोरा कलाम सुनाकर और सामीन कलाम सुनकर वापस जा चुके हैं और इस सदारत मसनद सदारत पर सो रही है। हमने ऐसी सर्दी में सदारत को जगाने की बद इखलाकी ना की और वापस चले आए। चाहे कुछ भी हो, सर्दी का मौसम आदमी को बड़ा मुहज्जब और मुअद्दब बना देता है। जिस किसी को देखिए वो अपने हाथ बगलों में दाबे यूं खड़ा नजर आएगा जैसे इज्जो इनकिसार का खात्मा इसी पर हो रहा हो। आदमी के हाथ बगलों में यूं दबे रहते हैं जैसे उन्हें बगलों से जोड़ दिया गया हो। परसों रात हमें एक बस में सवार होने का मौका मिला। हम हसब आदत टिकट खरीदना चाहते थे और इस मामले में हमारी नीयत बिल्कुल साफ थी, लेकिन क्या करें, इस वक्त हमारे दोनों हाथ बगलों में दबे हुए थे। हमने सोचा कि जब कंडक्टर टिकट के पैसे मांगने आएगा तो हम इस वक्त अपने हाथों को आज़ाद करेंगे, लेकिन हमारी नज़र कंडक्टर पर पड़ी तो देखा कि वो भी बगलों में हाथ दाबे अपनी नशिस्त पर बैठा है और किसी कीमत पर टिकट देने की खातिर अपने हाथों को बगलों से निकालने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है कि ये सूरत हाल हमारे हक में फ़ायदा मंद थी। हमने बस के दूसरे मुसाफिरों पर नज़र डाली तो वो भी सब के सब बगलों में हाथ दाबे बैठे थे। हमने कुछ लम्हे के लिए इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन इसी असना में हमारी नज़र बस के ड्राइवर पर जो पड़ी तो हमारा खून मुंजमद होते होते रह गया, इसलिए कि बस ड्राइवर भी इस वक्त हाथ बांधे बैठा था और बस सीधी सड़क पर कम अज कम 60 मील फी घंटे की रफ्तार से भाग रही थी। हैबत के मारे हमारे हाथ खुद बखुद बगल में से निकल गए। हमने घंटी बजाई और जब ड्राइवर ने बादल नखास्ता बस रोकी तो हम तीर की तरह बस से निकलकर बाहर आ गए, इसलिए कि हम ऐसी बस में बिला टिकट सफ़र करने के लिए हरगज़ तैयार न थे जिसका ड्राइवर भी हाथ बांध कर बस चला रहा हो। हमने एक सड़क पर यह मंजर भी देखा कि एक साहिब एक भिखारी को खैरात देना चाह रहे थे, लेकिन सर्दी में कोट की जेब से अपने हाथ को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है। वो बड़ी हसरत के साथ भिखारी की तरफ देख रहे हैं और भिखारी भी अपने हाथ उनके सामने फैलाने के लिए तैयार नहीं है और बड़ी मजबूर नज़रों से उनकी तरफ देख रहा है, जैसे कह रहा हो, माई बाप, अगर गर्मी के मौसम तक जिंदा रही तो अब से फिर कभी खैरात ले लूंगा, लेकिन इस वक्त खैरात देकर मुझे अजाब में मुब्तला ना कीजिए। सर्दी के मौसम में अनपढ़ और जाहिल आदमी भी फलसफी बन जाता है। कोई भी काम करने से पहले वो मसले पर घंटों गौर करता है। हमारी ही मिसाल लीजिए कि सुबह में हम यूं तो 7 बजे ही बिस्तर में जाग जाते हैं,
لیکن رضائی سے باہر نکلنے کے مسئلے پر کوئی 2 گھنٹوں تک مسلسل غور کرتے ہیں اور اس غور و فکر کے بعد رفتہ رفتہ رضائی میں سے یوں برآمد ہوتے ہیں جیسے انڈے میں سے مرغی کا چوزا برآمد ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ غسل خانے میں پہنچ کر ہم 1 گھنٹے تک صرف اس نقطے پر غور کرتے رہتے ہیں کہ پانی کا پہلا قطرہ اپنے جسم پر کب ڈالا جائے، اور جب بالآخر پانی کا پہلا قطرہ خود ہمارے ہی ہاتھوں سے ہمارے جسم پر گر جاتا ہے تو غسل خانے میں ہم خود اپنی ہی چیخ و پکار سے گھبرا جاتے ہیں۔ آپ ہی بتائیے کہ یہ ساری حرکتیں ہمارے فلسفی ہونے کی دلیل نہیں ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ سردی کا موسم بڑا فلسفیانہ موسم ہوتا ہے، اس میں آدمی غور زیادہ اور کام کم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سارے بڑی فلسفی سرد ممالک میں پیدا ہوئے۔ سردی کے موسم میں ہر آدمی اپنا کچھ نہ کچھ نقصان ضرور برداشت کرتا ہے، لیکن تاجر اس موسم میں بھی اپنا کوئی نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پرسوں کی بات ہے کہ ہم نے ایک ترکاری فروش سے ایک نارنگی دینے کو کہا، اس پر اس نے ایک لیمو اٹھا کر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہم نے لیمو کو نارنگی تسلیم کرنے سے انکار کیا تو ترکاری فروش نے کہا، حضور دیکھیے تو صحیح کتنی سردی پڑ رہی ہے، اب جسے لیمو سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں نارنگی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ نارنگی سردی سے ٹھٹھر کر لیمو کی جسامت تک پہنچ گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت ہماری عقل بھی سردی سے ٹھٹھر گئی تھی، لہذا نارنگی کے دھوکے میں لیمو الفاٹے کر گھر لے آئے۔ بعد میں ہمیں محسوس ہوا کہ نارنگی کا ذائقہ تک ٹھٹھر کر لیمو کا ذائقہ بن گیا ہے۔ ہم اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں سردی بہت کم پڑتی ہے، لیکن جب مہینے کی آخری تاریخیں آ جاتی ہیں اور تنخواہ کے خاتمے کے بعد قرض لینے کی نوبت آتی ہے تو ہمیں بڑی کڑاکے کی سردی محسوس ہوتی ہے۔ ہم 24 گھنٹے سردی کے مارے کانپتے رہتے ہیں۔ ہم نے سردی کے ذریعے امیر اور غریب کے فرق کو جانچنے کا پیمانہ بنا رکھا ہے۔ اگر کوئی شخص سردی کے مارے بری طرح کانپ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیچارے کی جیب خالی ہے اور یہ کہ اس کی امیدوں پر اوس گر رہی ہے۔ اگر کسی شخص پر سردی کا اثر بالکل نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس کی جیب نہ صرف گرم ہے بلکہ اس کا بینک بیلنس بھی موجود ہے۔ کسی اعرابی سے ایک شخص نے پوچھا تھا، تمہارے ملک میں لوگ سردی کا موسم کس طرح گزارتے ہیں؟ جواب میں اعرابی نے کہا تھا، امیر لوگ کمبل اوڑھ کر اور غریب لوگ دانت بجا کر۔ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ہونٹ بجا کر سردی کا موسم گزارتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے منہ میں دانت تھے جو سردی کے موسم میں بجا کرتے تھے، لیکن اب تو یہ دانت بھی نہیں رہے اور ہم نہیں چاہتے کہ سردی میں الف پنے مصنوعی دانتوں کو بجا بجا کر خراب کریں، لہٰذا اب ہم ہونٹ پیس کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ سردی کی گرما گرمی شروع ہوتی ہے تو آدمی مختصر ترین گفتگو فرماتا ہے اور جملوں میں مصدر کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ اکثر صورتوں میں اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ مثلاً ہمارے ایک دوست نے ایک دن سردی کی شدت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار اس طرح کیا تھا، بھائی آج سردی بہت زیادہ گرمی پر ہے، اتنی گرما گرم سردی تو میں نے آج تک محسوس نہیں کی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بغلوں میں ہاتھ داب کر مفلر میں ملفوف ہو گئے اور ہم سردی کی گرما گرمی کے بارے میں سوچ کر مجنوں کی طرح لرزنے لگے۔